Waangalizi watukufu wa shabakatil internetia ntosa na salam hujuu ya hanyu mubasharatan ranzinda haruma umji waezi moroni hunu ngarimnikao ni hawa jimla yivumao haruma yonsi na nyinyi mridungao haruma ze radio rasharkia na wadzimana de ze radio zilio haruma le jiji la Marseille nana ye zilio haruma le siwa la Komori la Maore nyinyi mridungao mubasharatan ranzinda haruma radio sawa FM ranzinda yihosima itsanda ne radio RTM bani tosa na salam hujuu ya hanyu ye raisi wa daula ya Komoro Azali Assoumani ranzia rengwa ranzida harmaleda huku la Paris iho Elysee mruhahisi hama ye mbuda ya raisi wa daula ya Faransa Emmanuel Macron ya kahanza ya ibesheye wa Komori walio harma diaspora walo kinyumena Azali hama vanurisambao e diaspora yobimana ye opposition iyo izingara ye mirengo husule suala la heze passport diplomatique kaya obandri ya mawaziri wa hezabari zobunze wabira ranzide yezi ya rais Msaman Ahmed Abdallah Mohamed Sambi uja ikilulu dhanin matata minji ya venuha harma ulemengu ya ukaya bandi ya mafujar materoristi ngwazungulia nao na pasporo ikayao hata nabaha hun esirkal ya Komoraha kwa jagamata le suala linu hama ngali watso hao na ye dunia wonti pia wakansi haangalia enamna esirkali ya Komor enamna wajoka unafidhisha suala hama ndalinu liusio ze passport diplomatique za he NCH uhusu le suala la heze banki za Komor iniambao de taux d'intérêt bimana de zenyushuri kao ze banki wauzirengea haina mrikao yo paramali haruma ze banki ngarhisio ya ukaya mafumvu kumena mararu harumajana ze banki warengeao owa Komori itsongeza owa Komori owinji wahema tajiri uende la faiti ngarijo unanua ribuwe suala hamadalinu yeka kweli ze banki za Komori ngazanzao ziunge mhono rais Azali Assoumani ne siasa ya emergency kayao serikali ya daula waihabili ndrabo hausibuzi ze banki za Komori ngazanzao ziunge mhono Azali Assoumani kavatsi namna itsoka uyonti pia enti ijohenda haruma emergency watina ze banki enamna ya ubua zinu zambao linde credit ngarijo unanua winji wa maelezo haruma omjaradaunu na ye shabakati internet ya mimi binafsi Ibrahima Inusanono ngamhisi ya ukaya hama ngabo wandu ikaya ongwali wao mapesa ili bandia ngwao masilbateri wanawashe kwa tina hazi zofanya waniki wambahazi umuhimu wa hao wadoangalia Ibrahima Inusanono mimi nsidwa maana wa urawa maselibateri wanduwashe watona wanduwaume warendwa uka ihazi ya hao dodo kansi watike na maisha ya ufanya watike na ndongo zorenda ikati dodo hangalia Ibrahima Inusanono uwasaya wanduwaume ikayao kwa tina hazi zofanya tijuambia ukaya singanie bazi hazi hata upuabwe hata uhosa hata mshana zom yuhazi kaya mrujo uifanya ahundu mapesa shamri ya titolata wakati wa hahe wonsi pia hukaya ya kensi idondo no ya tsodoangalia Ibrahima Inusanono ngenaze information mbali na mbali ya jao harume shabakatil internet ya jao yazitekelezao hizo ngena wandu ikao do ya wakusudi yao yanzao wasijue ebonge tikanza ni nanue le suala hilo ili wa Komor wake hashiri ya ukaya sisi ngasi madhamana hujuma hizo sisi irambao nasi ranzivala hata na lelo ngarendele yao nize hazi za kikawaida za hatu
Haubua ye edition ya hatu ya husikwa leo yinu do venua ya ukaya Rais Azali Assoumani wa Komori walo kinyume naye walio harmaye Ulaya wakamba ya ukaya Rais Azali Assoumani kana ulawa bonze haurengwa ne dunia bimana kabati nsi kayao ngejo humkubalia haumrenga ubonze hauliho ngwa mtuhumu ya ukaya Rais Azali Assoumani hafanya mapinduzi ya kisharia yini ambao hold up electoral zinu do kalma ikayao zilawa harumai dunia zishanshiwa yemezinu rakanio ya ukaya Rais Azali Assoumani kana unjia harumai Ulaya Faransan bandia de serikali ya Emmanuel Macron warenga ya ansma ya umrenga Azali Assoumani garihisio hama ye opposition wakahamba ukaya kwa kana unjia yabo ilazimu ike wasihaye mirengo balabaho walozi eka wavuru yasihao na bushiao na husi weda hata wakati kawalemewa wa usaye mirengo. Ilo suala lambao ya ukaya ye ansma ya rengwa ni le jumba kuu la hensi ya Faransa Elysee haumlahiki Rais Azali Assoumani hama vala ebambo ikauladhimu ikeyoha ebambo ikauladhimu ikeyoha hosonuma uwandu washindanao na Azali Assoumani uliho ihondiho wo ye maisha ya hao yalio na Rais Emmanuel Macron hama hakautorea wa Komori walio harumaye Ulaya Faransan walio kinyume na Azali ila risala ikayao haini mkomor ilazimu ya yelewe ya ukaya Emmanuel Macron mana hindini abaha yarenga azma hamanda inu ya urenga Rais Azali Assoumani hasheo na shehulila yeba lila simbuda ikayao Rais Emmanuel Macron kaubeshia uwalo kinyume na Azali lo suala laudunga nge ilazimu heni mwenza akili heni ufikiri ya juwe izo yeye yambao nizo yeye yafikirio uhusu le suala la lazimu lilinanue banu dukaya ya Rabi Nafusi wa Komori Wakomori wajahodo huliho ngaritana bahiyo banulizambao ya ukaya bandi ya matajiri wenji wa Komori wende la faiti bimana utajiri wa kanuo koutsuoniha banulizambao mana hindi hahazi na tabuhithi razifanya rihundu ya ukaya ze banki za Komor za kabanu za kaurenga ye matajiri wahensia hatu hawapata mali rihundu ya ukaya mafumvu kumena mararu harumajana haruma ye dunia izo kazi japaro mkinishiha banki yarenga mafumvu kumena mararu harumajana ya ishomdu ya pati wao lakini rikana bikika yao ihamwa halisi sensaba mwili za he matajiri wa hensi ya hatu isababisha bishauka ya imkomor yena uvantara ye mngazija yohanza ya pashe gari dene ya loseha huinji yafanye mashuhuli shangari hisi ya ukaya wa Komori matajiri wa kabanu nsiju wende si watatu wende si walafaiti nebiki yijale lo rajarahunda ye Exim Banki rajarahunda ne Bank de Développement de Comores bimana BDC rajarahunda BFC ye bambori kaulazimu ike yoha shake joha kozibadili hao meki harenge haini zehulia sahimalaho ya hatu bimana de dhahabu yakahomalaho ni hatu yundi haharumai masanduku yonsi pia yahe majumba ya meki ze dhahabu zuziwa nemeki haini shakaya harumai malahu ya kingazija yende zende pombono huson maila meki kabati tajiri mkomori ulona nchida za hahe yabo karnahamba ukaya ze banki ngazira wao faida nkuu husonuma yankiba ya hiyonsi wa Komori ngwa uharma udhalilifu na maisha madziro banurizambao na hizo zija hata sababu ya ukaya kabati barnamaji ya tiwanziani ya he serikali neze banki ya usahilisha wa Komori ili wajue wafanye biashara. Rais Azali Assoumani wena serikali ya hapo emergency nda hivi yansinda hivi ilo duniani
yashinda ya unale jua watsina yengilaka bimana umshiliano no mwafaka wahe ze banki no wananchi ze banki no wananchi ze banki ni matajiri wa yonsi waodo kufanya yunu ambao emergence haukaya watsina ze mali za huwa Komor watsina ze mali za ho mbasauo yonsi shawandu anza walewe mafonctionnaire ni ze mali za serikali yabora hakar na ushinda rirohe arma zengama ratsimbi wazo lelo ranzi jana rarenga independence atana lelo ilazimu rais azaliwe ni serikali ya ye emergency rihabili waoyo ikayawo yo fikra ya joka yo fikra njema kabatsinsi hau wananchi wajohanza wake harma udwalilifu wa maisha madziro haini wananchi uhanza waishie fikra za maendeleo wandu wala we harma tabu wende harma wewu bimana yabo sisi karti kinyume ni emergency lakini garanzao nyinyi serikali mdoka juma ureleza izo nyinyi mambao kayanga mjoka ushinda mribalie banu mritowe harma wa uhudu rilonu lelo rede harma emergence ndai bina nyimbuli ya ze banki ngazifanya wizo wanzao kabati linde credit zaho wa somao harma ze université de l'Union des Comores kabati linde credit soka uyonti pia ibuli wao yemnashoni wangu hobonse hasomo haja watungo tsanganyi hano wasoma banu wakaharma yemiver wala wakanaze mali wangamizi waneze banki watu hanza wabasauhe ngwarejesi wao dingoni neze banki la ejakaya nyinyi serikali mfanya mishiliano na mbaliano na mparano wa uwenu wa politiki ya development ya emergency sisi wahanjume ngalsojodo hamba ya ukaya raha karisu amini emergence mimi binafsi Ibrahim Ayunu Sanono ngamsambondo raejakaya barnamaji ya siasa ya heze banki no wananchi barnamaji ya siasa ya heze banki ni matajiri wa yonzi ribakishwa ne taux d'intérêt ya 13% yinu ze banki wanyonyao wa Komoro ikao ye taux d'intérêt yinu ndasi hasi che harma ule mengu sisi do rarendi hambe ya imaya ratsonzwa sedamu nebiki rajaritsonzwa sedamu nebefse rajaritsonzwa sedamu neximbanki rajaritsonzwa sedamu nebedese la vima rais azali asumani no serikali ya namrambi yesu yomanzo mribehe namrambi yomanza omribehe ekade namna yunu sisi karja kubali hata emergency no emergence watina contrôle ya he pouvoir d'achat inyambao de quotidienne de mbangwa utsohula haina mrungu tsohuza ishendu enamna yeye yanzao hamakariti harumansi shanga si harumamsiru kamna ujua lelo serikali mdorambia ya ukaya vanu sheibiriti shinu rijwanza sisi serikali shihulo haralinsanu yela kile inu rijohanza yudohuziwa hariali kume halafu ye gendarmerie ne polisi ne le jeshi libaki harmaze la caserne lidona chai na ula sandwich na ula midi pour rien mana hindi ye tafsiri ya hifadhi hindi maintien de l'ordre si hangalia makartasi ya magari ya assurance na vignette na visite technique maintien de l'ordre do balia wananchi walio harmale taifa harma mwedu mzima ikao ye modordro hiyo yotolwa na serikali yabo kamna ujua mreleze nyinyi serikali mdamba ukaya abano wa Komori wa wandu wa peu ye karamba wahuze ye lakile inu harali nsanu yabongo ujua wende wadoihu wende wakubali ye munyela kile yabe nguzo ralisita halafu wahule no kekiri ye serikali doit honsi au contrôle de prix
ye serikali dua honsio ye biashara ye bei ya hela kile inu ya namna joka ufa ye keranya hawe bahazazi hende kinyume ni amri ya he serikali yore mwa ya mzimba pale kamna utaurambia ya namna hiyo serikali kamna ujua maelezo yao nga umatiti nga ufragile harma ruhamadasi raunansi zikahendesiwa kamna ujua ndamba yo problem ya Maranya na ore mwakaravashi bimana kabati zijobadilia haruma enti eke serikali ziazma za utunda ye quotidien za utunda ye pouvoir d'achat re serikali ye jaji tia bohari ye jaji implike wazima nehifadhi ya taifa mwarenga zetu amana za hanyu mana hindi ni mtumo urenga dhamana sahemdu ya balagari ekakatina assurance mumpenalizeo mana hindi ni mtumo urenga dhamana ya hemdu tsina visite tekniki mumpenalizeo mtumo ujua urenga azma ya hemdu ya ukaya huza yenazi inu nzima inu waibali ya wajoshindo ninganzo ihuze hariali mengo mitsano kuja ihuze hariali mengo mitsano tu es mort. C'est ça l'état que nous Canada unajau daula sinon ekakamtushinda wanutu somhono basi karjamambia ni mjemke mawaziri nyide makubali mjemrengeze dhamana za waziri nyide makubali mjemrengeze dhamana za hifadhi eni usaho yake dhamana hadi atitekeleze dhamana zake no ordre ndaibi lijoka ukubali au kakweli nyinyi serikali ya manzore de harma emergence ndaibi kambulia ze banking wafanya wizo wanzao mbulia haina mrungu huzeshe heni namna yanzao lelonga mjoka mjamdorambia ukana ze banki ngwa rengao taux d'intérêt à 13% mwambia wafanye 8% na 7% wa haraya Allez merde manahidi msowotowa manahidi msozibaya pour quel intérêt si ces banki richoka uhunda siwa komori eka nyinyi serikali kamja implike eka kamjarenga zetu manazani wananchi wangamia hata sababu les structures zandrabo za mafia zilo arma ze banki ese mali ziliyo bank central za heze bank mana hindi ni ze ligne de crédit sobula ubure unuka unaulawa isimpaka ze banki zisahilisha zenzia za hemaranya watsaha wajitamke harma projet wajitamke harma tumo wajitamke harma biashara kabasi namna serikali kamna ushinda namrabe na msirame rabo ye 12000 fonctionnaires mloniyo mwanzao milibe ha Congo yotile joka utsongeza yentiende harma emergence ze 12 sociétés d'état za recruter wandu wa Comore wafanya uhazi harma ze sociétés d'état hizo zile joka uribe ha harma emergence délégation ndi ngarlindao décembre 2019 ngarendao harma forage d'identification décembre 2019 d'après les informations lonizo ye daula ya Comore ngebali yao mashirika mahu wadube hobarinu mahalani walose block zinu zitumlao kagasina gazi ngwendao harma ce qu'on appelle forage d'identification. C'est pas forage d'exploitation, je vous dis bien. C'est pas forage d'exploitation, forage d'identification. Ndi wakomori ngwa unanzaya wakomori ngwanza walamwe wakomori ngwanzo waone maisha ya hao ngedingohi izo ndizo sisi rambao rileje hiyo harma umuhima mziro uremao wa Komoro umuhima mziro wa kisiasa uremao wa Komoro Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sami Ngeshirwani sharia shahiyons kashambao ukaya ngelathimue hakimu wa matafiti uliho des établis hizi lafanya ngelathimue ngujojua ya maintenir pendant 2 ans
watina jugement yo détention provisoire oui lakini vanunga mhima vanu rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi sili yafanya nai haeche Muhammad Ali Swalihi Mamadou sile utuhumlwa haeche wao waili wao tidu watuhumlwa wao harmo mjarada wa uraia wankiba haoche amruna dunia watike wandu waja watata ya husuni mwe serikali ikihama vanuri wadiwaza watike wandu ngwa hunu ngwa bararao na magari ikivanuri wadiwaza haukarsuwa juwa c'est passeport diplomatique zahema waziri wa habari zomonze za nchi yako ranzide regime ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi uje ya ikililu ngasashiri ye dunia ngiwashiri ye Marekani ngiwashiri ye Faransa ngiwashiri ye Grand Bretagne ngiwashiri wanao ne terrorism amruna dunia ye dunia irende hamji mzima izo nyinyi mafanya nyima waziri wa habari zomonze za nchi ya hatu mahuliza e magangster ze passeport diplomatique wadanganya ye dunia nema mafia mbali na mbali mawahuliza ze passeport izo kazi datsatsaya wala kamna ujo utsatsaya ekale loye makama et hakimu wa matafiti ne procureur général ne procureur de la république ngwanzao ne sirkal ne politique ya sirkal ya mahakama kama nzao mbaye mfikize kamna ujo ufikiza bane dunia ile ya mji mzima amruna dunia kamati ya tsaya kamati ya epargne harma ya disino Rais Sambi ngomba ange mwadi Mamadou bahenge mwadi ranzale atoka ministre atatoka vice president hapo atoka mwadi adolela ile traitere jaitu yani wanupia ngo wabadi kamati mdutsi mwadi ba msiri tsatsi sendongo banu watike waziri mtumu hende mbiyo aja walala ukafuni mazali kenokiri ni makama ya Komori ngamjo utambe angejokiri ya tataziwa les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, les grandes puissances wajo kubali wambulie ni jao mfanye hizo nyinyi manzao lelo mfanye hizo nyinyi manzao lelo bo serikali ya Komori mfanye hizo nyinyi manzao mtuhumlao na wizi bo mawaziri wa habari zomonze mwakaranzida haruma yezi ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi uja ikililu ngamtuhumlao na wizi eke serikali ngwari yao homambiani mimi ya hangu inu kaijali wala duani ngamabioni ngamtuhumlao na wizi ngamtuhumlao na matata kamna ujo epanya kabati ndrabu hafu ndrabo ngarambao ndrabo uhaisa hafuri msihi hashiringanya ukamsi wananchi nge salimali mele amduna dunia ekamruha onemwa nanyangulo ngupweze nyile bahi mdutsodoloza bahe wongeza unda Ahmed Abdallah Mohamed Sambi zinu na Mamadou ngazijo muhundanyi vanyu nyinyi mawaziri wahe habari zobonze nawe bozamana wahe Semlex hashiringa sindro kawewe Semlex wedo utoze passeport ordinaire zinu sahatu simaranya riro hao c'est diplomatique ndawe c'est citoyenneté économique ndawe ngotoka epanye Semlex ekema kama ngwa urao minsuhura utondenda minsuhura
Nsuhura Semlex Nsuhura waziri wa habari zobonze Nsuhura manango tumlwa nawizi eti hatu itia harma mwarbati Nsuhura ekanyi sirkal ya daula ngamrao ho zamba ngar zambao manangari wona ubanvi ya wandu likaonga watumu nese twabia hizo wanyanganya insi hatu wahuza insi hatu wachangwa mwariaoni no mwariani amankuza nzozi use usikwe mahakama ya joka mpia ya kweli Rais Azali Assoumani ujo uhima kweli rihimi mkono kwa mkono ramba ngarindawo usoni ni wandu mauza nchi ya hatu karina humbani nafasi nyinyi makarme maamiraro yinu de nyazali ranyimliyo hata na bahara hamwatsuroha zetwabia mfanya ongarizona upia ranyi makada nyazali harme maamiraro yinu ya mtowani rijua izo marenda pia kabati ulo epargne ndatsirambe nrabo banu ngari mambiao ni mdatsirambe nrabo nge wala waliwao maselbateri wandwashe watsulolwa wakomoro rowalo hundani rowalo bonze mkonsi yomola ta wakati wahanyu bahari mniko wana diero na wana 20 euro mjemkensi ndo angalia Ibrahima Inusa nono na mwede mwata hazi mfanye nyinyi mtsona zofanya mabaki hemba eremi ya hanyu nezendrabo mlonizo mzunguli yao ninizo ndo byamwambie ni mdo nangalia mana misangalia mdu ntsomanza mimi nime ortese ranzi na roha ortese ranzi janvier 2014 wallahi billahi et kanajo parojo bisa 2008 ni boué ortese ni angali je l'aime pas mdu ntsomanza wimisimangalia ate katsibirana na onzi yani mimi bo tsunanza usujibanizo nambao usujibanizo mimi nifanyao yesu uronsizo wakati wa 30 minutes na 40 minutes udo naangalia ikengo jibu hau kusujibio ndobia hambia kurenga undafanya baazi unda wahosa mshana hauenda wapuabwe waransi ba mimi waoni warongo zao ngwajiju wao tunguzi wanadamu wenza akili waluna marifa kamwambie hizo mimi nifikirio shansurenge msurongo za makanjaja na wandu wachendao ala barakatillahi ngarijo huona na harma ipindi shasaya ikaima uti yiriba nafasi wa ila lika.